good morning everyone. So today our lesson is all about drill and practices. So first we have these objectives that we will be going to attain at the end of this lesson. So first is define drill and practice as teaching strategy. Second, name the different types of drill and practices. Third, identify the methods of drill and practices. Fourth, enumerate the advantages and disadvantages of using drills and practice. So now, the introduction of this lesson is, there is a famous saying that practice makes perfect. So kabalo naman taan na, and maybe some of us are aware na about this saying na tinuod gyud nga ang practice makes perfect. So this saying tells us the importance of practice for us to master essential skills. So if sige lang tao practice lang, so naadjud tayo ma-master nga skills nga to ang gusto. So performances such as including diha ang dancing, singing, or doing physical activities like exercise need drill and practices. So yes, need good ang exercises o drills, practices kay para dili mabigla to ang lawas. So in addition, drills and practice strategies could be effective if an individual wants to master skills in performing first aid procedures or master the proper ways of brushing teeth. So before, diba, sa bata pa ta, elementary pa ta, at ginatuduan na gid ta sa school pa lang, gipracticean na ta ang saan pag toothbrush. Ano siya. These activities are part of the physical education and health curriculum. So nasulod na siya kanang practice, nasulod na siya sa physical education o health curriculum. That is why tuwa na siyang gi-tackle karon, part na siya sa itong lesson. So pupils are taught different activities that require drill and practice. Before they learn a game or an exercise routine, they need to practice it. So need yun na to mag-practice before na to buhatan ng isa ka game or ang isa ka routine. So repetition is a vital in teaching this subject, particularly to young children. So kanang nagabalik-balik daw practice, kanang ginabalik-balik na to buhat nga exercises. It is very essential para sa atua as a future educator para ma-impart po nato sa mga young children someday. So in this lesson, a discussion on the definition of drill and practice as teaching strategy in physical education and health will be done. So diri na to ma-hibalan or ma-tackle about mga teaching strategies of physical education and health. So it will be present the different types of drill and practice, identify their methods, and enumerate the advantages and disadvantages of using this strategy in teaching the subject. So okay, now so let's move on. So now the drill and practices in education. So physical education teachers plays an essential role in developing motor skills needed to become physically literate. So kato siyang statement according to siya ni Silberman o ni Mercier 2015. So ilang studies showed that the teacher must provide a well-tailored instructional plan that enhances the motor skills. So ilahang lesson di ay ni Silberman kay nag-ingon nga dapat ang teacher mag-provide og kanang instructional plan para sakto og well ang pagka-develop sa motor skills sa mga bata. So to become expert at performing the skills, they need to undergo drills and practices. So dapat yun nga magpa-undergo ta og drill and practices sa ato ang mga bata if ever na ata ipabuhat sa ilang activities para mas makuan ilahang pamaagi sa pag undergo sa ila sa activity or mas hanay. So now drill and practice strategies should be used by the teachers to achieve these purposes. So
According naman kay Kuan, Marwan 2018 defines a drill as a method in which the pupil is invited to skills training to see how make something. So how to use it, what it is made, its benefit, and others. So according ni Marwan no, kay ang drill daw kay method daw na siya in which ang pupil kay murag asa na siya ma-impart bitaw sa students ang kanabitang skills through pamaagi sa training para makita nila nga na-enjoy ka ng usab na ay something new bitaw paunsa nila na magamit unsa na siya nga gamit paunsa siya paggamit ug unsay benefit ana. So this method is anchored in the principle of repetition of motion until the pupils have mastered the skill. So on the other hand, practice is defined as using an idea to gain familiarity and expertise. According na siya ni Mohammed 2020. So the teachers should use drill and practices to help the pupils become expert in performing games or other physical activities or health-related activities. So now next, let's proceed. The teacher's role in selecting and deciding on the activities that needed to become included in the instructional plan is essential. So, importante gid kaayo ang role sa teacher sa pag-decide sa pagbuhat sa instructional plan para suitable ang iyang buhaton or iyang himuon nga activity para sa all, suitable for all. So now the instructional plan should target and help the pupils achieve the target skills, including in using drill and practices. They need to familiarize themselves with the types of drill and practices. So mao nay dapat natong buhaton para sa ato ang mga estudyante. So karon there are two types of drill and practices. Na siya duha ka type. Ang first is a mass practice. Ang second is distributed practice. So first, diari sa mass practice. This type of exercise occurs when one skill is continuously practiced in a session with only a brief rest period or not at all. So hindi na siyang mass practice, ma-acquire na to ni siya when kana bitaw na atay skills nga buhaton balik-balik na ato ma-practice in every session na kanang for example kanang drill sa siya usa ta mag-undergo sa isa ka activity or isa ka nasa tayo session nga buhaton para ma-practice or a brief rest period mo na siya. It involves a variety of drills to improve a skill performed after another. So bali ka na bitong first nasa tayo buhaton nga nganing activity para if ever mo napud tayo activity sunod kanang naanap bitaw tay knowledge enough knowledge. So each pupil has different learning styles and other responses to particular activities. Kay di ba kabalo naman we have diverse students. So naadjay mga nagkalain-laing learning styles ang different pupils nato. So this type of practice is suitable for highly motivated pupils or practicing simple discrete skills, but it is very difficult and may cause fatigue and loss of motivation. Naada siya kuan. Ini siya nga practice kay suitable ni siya para sa kanang mga motivated bitaw nga student kanang ganahan kaayo sa in that particular activity na ma-motivate ang bata pinaagyan ning activity, pero naada siya kuan, naada siya kanang moral ng disadvantage gamay kay possible di ay nga naay uban estudyante nga malisuran ani or kapuyan sa inganang activity. So now let's proceed to
distributed practice. So this type of practice is broken up into several short sessions over a long period. So kining distributed practice, isa din kuan din siya. It is a kanabitong gitagi-tagi siya nga murag example kini sa karon, kini na pod unya, kini na pod ana bali murag dili siya buo cut mo siya ginagmay lang sa na practice. Pero ginagmay siya pero kanang dugay siya buhaton. Mao na siya nga murag spiral lang siya na practice. So pupils distribute their effort in doing an activity over many relative short. Pupils distribute their effort in doing an activity over many relatively short study sessions. It is the opposite of mass practice, wherein pupils are given few exercises with a long study session. So different siya no sa mass practice ang distributed practice. Kay ang distributed practice man kay kanang ginagmay siya pero dugay siya buhaton. So next, studies have shown that using distributed techniques promotes meaningful learning. It has a long benefit for pupils or athletes who use this type of practice because they become excellent in performing the tasks. So naa siya benepisyo no para sa mga pupils or kanang sa mga athletes na nigamit ani nga drill or practice. Kay possible nga mahimo silang well performing sa mga task nga atong ipabuhat sila. So next, naman ta sa types of drill and practices. So let's move on sa benefits of distributed practices. So naa siya upat ka benefits. So first ana is responsive decision making. So in a sport activities, pupils or athletes become responsive in the situation. So ang benefits ni aning distributed, if ever sa activity ang pupils kay mahimo siyang responsive, kuan siya anang taas siya o kanang masa na siya sensory bitaw na dali-dali dayon siya makakuan sa kanang situation, dali siya maka-response. Okay, they unconsciously decide on the skill they need to use when in a competitive situation. So they recall the skills that they practice and send messages to the appropriate muscles. So the second is better retention. So ganito ang first benefit sa distributed practice na di ang responsive decision making. Second is a better retention. So learning when using this kind of practice becomes better, and the knowledge and skills learned by the pupils will retain longer. So kung for example kanabitang na practice na nato siya bitaw, di ba magkadugay mahimo naman nato na siyang murag kanang kuan na lang sa tuwa, kanang simple na sa tuwa, kanang ano tayong knowledge na skills nga ato ang na-learn niya through sa kana siya nga kuan nanaday ma-acquire ang isa ka estudyante nga better retention, kay ma-retain naman niya og longer na nakahibalo naman siya ato, nahibalaan na niya. So the athletes are performing different skills and sequence and can compare techniques with this. So kay tungod nahibalaan naman niya, so possible nga ang pupils makabalo na siya magbuhat og lain-lain mga techniques para sa sunod niya nga buhaton. So with this, they can acquire a better understanding of the skills which lead to better performance. So pinaagi ana maka-understand na sila sa mga lain-lain skills nga pwede pa nila nga mahimong strategy sa sunod nga performance. So ika-third is improve focus. So another reason for using distributed practice is that it can get the attention of the pupils or athletes. So pinaagi dahil sa distributed practice no kay naay benefit dinhi kay
Kay tungod, distributed practice can get attention of the pupils or athletes. Kay an activity that is done repeatedly and for an extended period of time can cause boredom. So, pinaagi aning distributed practice nga ginagmay lang, dili ma-bored ang ato ang mga pupils or athletes. Kay for example, mubo lang sa session karon, mubo lang nga practice karon, dili siya maka-boring unlike sa isa katong mass practice nga buo jud siya nimong praktisan. So dili siya kapoy kuanon. It takes better focus to adjust the task continuously and makes practice more challenging. So ano siya ang third, improve focus. So the fourth is skill flexibility. So lastly, the pupils or athletes become flexible in applying the skills learned in the distributed practice. So the pupils or athletes become flexible kay daghan naman siya nahibal-an nga mga strategies or skills. Possible na nga mahimong flexible ang atoang athletes or pupils. They can adapt to changes in speed, direction, distance, sequence, or opposition if needed. So mo na to siya ang upat ka benefits of distributed practice. First, responsive decision making. Second, better retention. Third, improve focus. Fourth, skill flexibility. So next, let's move on. Okay, with this, that is my part. The continuation will be reported by my co-reporter. This is the continuation of the lesson. So, methods of drill and practice. So, method of drill and practice, mo ni siya ang lain-lain nga kanang paraan kung paunsa daw isagawa ang mga pagsasanay o pag-uulit upang mapabuti ang kasanayan ng mga mag-aaral. So, whole method, this method is done by demonstrating the skills and practicing the whole from beginning to end. So, mo din siya ang kanang gigamit sa kanang whole, from the word whole method, tanan tibuok nga kasanayan mula simula hanggang dulo. Then, pupil to acquire the skills, have timing, and see the end product. This method is the best used for the fast skill that cannot be easily separated into subpart. So, mo ni siya ang kanang nindot ni siya kay dali ra kaayo nga mahibal kanang ma-practice sa mga bata o kanang ilahang kanang mahibal-an nila ba ang kuan ba kaning whole method kani nga methods dali ra ni siya nindot ni siya nga gamiton kay kanang dili ba siya ingon nga kanang kuan hati-hation then kanang dili pud yun nga kanang gamay nga bagay mo na siya gitawag og whole method. Then diri ta sa second part method. It focuses on practicing parts of the skills in isolation, which is useful and complicated skills and suitable for maintaining motivation and concentrate on specific skill elements. Kani siya kay kanina siya mo na ni ang giingon nga kanang hation mo na siya hinahati ang kasanayan sa maliit na bahagi upang pag-aralan ng hiwalay. Ginagamit ito para sa mas komplikadong kasanayan. Mo siya dai kaning part method kanang kumbaga gitunga na siya gitunga na ni siya nga kanang nga bahagi para ipas kanang para sa kanang mga estudyante nga kanang kung diri dapit ang mga bata then diri pud kumbaga mo na siya kanang gipang tunga then dili na pud sa whole method kani siya the whole skill is being presented and broken into constitute parts to practice and improve it before it is shown again as a whole. So, kani siya, mo na ang ipakita muna ang buong kasanayan pagkatapos ay hinahati upang pag-aaralan ang mga bahagi. Bago ito muling ipakita ng buo. Mo na siya. Ipakita daw daan bago daw hinahati. Mo na siya ang pinaka daw epektibo na paraan para madali nilang makilala. Then, dirita sa progressive part method. It is also called a training method. It focuses on practicing part of the skills individually and in order before being linked together and expanded. So, diri sa progressive method, mo na ni ang kanang kilala rin bilang training method.
kanang mo ni ang kanang pinag-aralan muna ang bahagi ng kasanayan paisa-isa bago ito pagdugtungin upang mabuo ang buong kasanayan. Kanide siya from the word progressive part method kay dili de siya idiretso, dili pa sa whole method o part method o whole kuan kay kinahanglan de siya isa-isahon doon siya bago daw kanang from the dugtungin kanang sumpay-sumpay para daw mabuo. Mo na siya gitawag og progressive part method. Then diri sa kuan kaning advantages of using drill and practice. Diri ta sa ang advantages of using drill and practice mo ni ang mga benepisyo sa drill and practice sa unsaon para makabalo. Diri ta sa advantages using drill and practice. Interactive learning, the pupils can apply knowledge through interaction. Then kaning efficient learning, the pupils can learn certain concepts efficiently and effectively. Then third, adaptability skills, teaching the pupils various repetitive activities can help them use them in different environments and mainly different ways. The fourth, accommodates diversity. It can accommodate the diverse characteristics of pupils. Ang kuan ani niya kay kuan ang disadvantages ani niya kay ang disadvantages ani niya kay ang usa ka mga bata kana bitong maboard. So, example, maboard. Pag puro ra pud drills ang gamiton, kanang makuan pud ang mga bata, kanang maboard jud siya. Mo ni ang disadvantages. Dayon, ang kuan pud ang the second, mo ni ang mga disadvantages. Then ang the second, rote learning, kanang maaring umaasa lamang sila sa pagsasaulo at hindi tunay na naunawa ng konsepto. So, murag, pareha ba sa mga bata ba? Pareha ba? For example, ako, naminaw ko sa sulod sa klase, dayon, murag, nagyapon ako ganang naminaw ko, pero wala to na ako nasabtan. Kumbaga, yung gawas na to siya ba? Muna na siya ang tawag ang rote learning. Then, the third, over-emphasis. Muna siyang disadvantages. Apil na sa disadvantages. Minsan, masyadong nakatuon sa technical na kasanayan at diretsahang pagtuturo na maaring magkulang sa pagkamalikhain at pag-unawa sa mas malalim na konsepto. So, mas ma-emphasize kanang usahay daw, kanang masyado na kanang nakuan na bitaw sa nakatuon sa technical na kasanayan. Then, sa whole jud, kay ang drill and practice ay isang mahalagang estrahiya. From the word estrahiya, kanang word strategy sa pagtuturo. Muna ni ang drill and practice, muna ang strategy sa pagtudlo. Lalo na sa pagpapalakas ng kasanayan, gayon pa man dapat itong balansahin ng iba pang paraan ng pagtuturo upang mapamanatili ang interes at tunay na pag-unawa ng mga mag-aaral. Then ang kaning disadvantages ani advantage of using drill and practice kay mo na dito siya. So muna ni disadvantage of using drill and practice, muna lang siya boredom. The pupils who only learn from drills may get easily bored and distracted. So maboard jud ang mga bata sa samot na kanang bitong kanang syempre kami gali maboard gali may pag nasa sulod sa classroom. Then muna rote learning, then over muna to ako na discuss ganina, then ako na lang siyang generalize. Then muna to. So that would be all. I hope you learned something, and thank you everyone.